Ah, video gudingnya kosto. Tukire by headphone. Ada cakap by bicil, sandal, bag atau bol. Ada kunjuri by bag, epang kosto. Terus, wan datang je subscribe kasih lau cah ni channel lo, epang kosto. Like belau cah, comment belau cah. Dom. Ada pilih epang handsome dek tango. Cakap ni namparan pica. Ini ram video guding ngona tuh. Ini ram, mesti kocak ekdom pen sanang teman ikan cina daunnya pangta. Masuk hasil pilih guding lo ango. Ekdom mana Harus lamban lo gumum, bebe harus saya cari. To macam komedi kasih nih, nama komedi kasih kan. Karena taman lagi to cemen pangin tuh nen. Macam ini ang baji komedi kasih nih arki. To nenga, ibarat bisnis saya. To ningia bisnis nih cerman ang mana bisnis nang bah. To cameraman Louis mana patongca. Ama gaman ang mobile Indian opta kam tanah. To jadi cesta kasih arki ang gudingnya gaman. To ini cemen pang last lagen. To video buhni chan ara toa to tining isin gudung arki gampo bandeng ara gampo atang jinga arki wo kisa chike jor hasmang leya eba chemana ebe gudung arki na bar feikarang ta bebe kan jigam tia rasan hore rasan lauta sei ses makeup karasyo makeup kasin nara to legapar chempang denga majin saja to ningbe chemana aktris ni helper ke ma backlight na umba pura sih ojon. Kau gini kan back karena saya kiji ya, 10 kiji nih, 3 kiji, 3-4 kiji saya kerja komlia. Emang mehini kasih. Pejan lam. Pada video undan idea, kau kerja ada piring, bongai kau lagi nak kiun karena aja mufit running. Itu tiar nomor dungi chan, garib dungi chan. To kameramen macam mana bepang kosto. Pura, dong. To lagi percaya bang, ada Indian pen video apa nang macam-macam.